خدا کی کلیسیا یاد رکھیں مسیحوں کے لیے یہ نیا سال جو ہے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ان کا نجات دینے والا جو ان کے لیے آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آیا تھا آج اس کا نام رکھا گیا اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس کو اس جگہ پر لے کر آئے. اور پھر خاص بات یہاں پر خدا کا بندہ مرد خدا جو ایلی کہن تھا اس کے ساتھ خدا کا جو قول تھا خدا کا جو وعدہ تھا کہ جب تک تو میری نجات کو نہ دیکھ لے گا تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو اس نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھر خدا سے کہا کہ اب تیرے بندہ نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے تو اب تو سلامتی سے مجھے کیا کر رخصت کر. تو خدا کی کلیسیا خدا عظیم خدا ہے جو میرے لیے آپ کے لیے آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا تاکہ اپنے لوگوں کو ان کی بدکاریوں سے گناہوں سے بچائے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ اس کا نام جو ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہی انبیاء کرام کے ذریعہ سے یہ بیان کر دیا گیا تھا. نبیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوگا جس کا نام یسوع رکھا جائے گا. آپ سب کو سلام. آپ سب خوش ہیں؟ آپ سب خوش ہیں؟ یس خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ یسوع ہماری خوشی ہے اور یسوع ہماری شادمانی. ایسا ہو نہیں سکتا رہے یسوع کے ساتھ اور خوش اور شادمان نہ ہونا. یسوع مسیح کی نزدیکی خوشی اور شادمانی سے بھری ہے. تو خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں پھر موقع بخشا کہ ہم اس کی حضور میں آج اس نئے سال میں سال کے پہلے دن میں اس کی حضوری میں ہم جھکے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں ستائش کر رہے ہیں. تو اس کی بڑی شکر گزاری ہے. تو آئے خداوند کے مقدس کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے کلام مقدس کو دیکھتے ہیں. ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے ہے. پوری دنیا میں ایک سن ایک ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے ایک سال چینج ہو جاتا ہے لیکن مسیحیوں کے لیے یہ کیوں خاص ہے. آئے دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 21 آیت سے ہم پڑھیں گے. خداوند کے مقدس کلام کو چاند آتے ہیں خدا کے حضور میں ہم دیکھیں گے. لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت سے ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں گے. پاسٹر یو پڑھنے میں رہنے. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا. پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کرے جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کرے کہ کمڑیوں کا ایک جوڑا کبوتر کے 2 بچے لاؤ. اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راس باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. آمین. آمین. خدا کا کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اس لیے یہ نیا سال جو ہے مسیحیوں کے لیے خاص دن ہے کہ جب اس کے 8ویں دن کا نام اس کا جب رکھنا جانا تھا یسوع مسیح کا تو اس کی ماں اور اس کا باپ سے
हैकल में लेकर आए, खुदा के घर में लेकर आए, ताकि क्या किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसके खतने किए जाए। खुदा की कलीसिया याद रखें, मसीहों के लिए ये नया साल जो है इसलिए ज़्यादा अहम है कि उनका निजात देने वाला जो उनके लिए आसमान को छोड़कर इस ज़मीन पर आया था, आज उसका नाम रखा गया और मूसा की शरीयत के मुताबिक उसको उस जगह पर लेकर आए। और फिर ख़ास बात यहाँ पर खुदा का बंदा मर्द खुदा जो एली कहन था, उसके साथ खुदा का जो कौल था, खुदा का जो वादा था कि जब तक तू मेरी निजात को ना देख लेगा तू इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। तो उसने भी बड़ी खूबसूरती के साथ फिर खुदा से कहा कि अब तेरे बंदा ने तेरी निजात को देख लिया है, तो अब तू सलामती से मुझे क्या कर, रुखसत कर। तो खुदा की कलीसिया, खुदा अजीम खुदा है जो मेरे लिए, आपके लिए आसमान को छोड़कर इस ज़मीन पर आ गया ताकि अपने लोगों को उनकी बदकारियों से, गुनाहों से बचाए। तो यीशु मसीह जो है वो उसका नाम जो है उसकी पैदाइश से पहले ही अंबिया कराम के ज़रिया से ये बयान कर दिया गया था, नबियों को बता दिया गया था कि एक लड़का जो है वो पैदा होगा जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मूसा की शरीयत के मुताबिक उसको हैकल में लाया गया ताकि उसका नाम जो है रखा जाए, यीशु उसका नाम रखा जाए। उसका नाम जो फतहमंद नाम है, जो निजात देने वाला नाम है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूँ। तो उसने सारे सिस्टम को, सारे उस काम को पूरा किया गया है। तो ये खुदा का बंदा जो है, एली कहन जो है, मर्द खुदा, ये खुदा की रूह कुदस से ममूर है, खुदा का रूह इसमें है। इस रूह की हदायत से अगर हम और आगे जाके पढ़े तो मकस्सा मरियम के ऊपर भी उसने नबूवत की है। और रूह में रहते हुए, खुदा के मसा में रहते हुए उसने कहा कि तू भी इस बात से बेखबर न रह, तेरी जान भी तलवार से क्या होगी, छेदी जाएगी। अगर हम आगे जाके और इसको पढ़ें तो हमें ये कलाम मुक़द्दस में से मिलता है। मकस्सा मरियम को भी एली कहन ने ये जो तलाक दी है क्योंकि वो रूह में मगन था और रूह में मरसूर था, खुदा का रूह उस पर था और खुदा के रूह ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था। तो ये खुदा का कौल था, खुदा का वादा था कि वो उस निजात को देखे। तो देखें, आज लोग, हम जब हमारे अजीज़ बहन भाई घर में कोई बेटी बेटा होता है तो वो पूरा जो है 1.25 महीना कहते जी पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो यीशु मसीह को 8 दिन के बाद ही हैकल में लेकर आ गए। 8 दिन के बाद ही जब उसके पाक होने, हालांकि वो पहले ही पाक था, वो पहले ही कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा की रूह कुदस की कुदरत से उसके बातन में डाला गया और वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा, उसको तो पाक होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो मूसा की शरीयत थी, जो मूसा की शरीयत के कानून के मुताबिक हैकल में बच्चों को लाया जाता था, तो यीशु मसीह को भी उसकी माँ और उसका बाप हैकल में लेकर आया ताकि उसका नाम रखा जाए, उसके नाम का खतना किया जाए और उसको जो है पाक किया जाए। तो ये खुदा के कलाम का शरीयत के मुताबिक दस्तूर था कि एक कुबरियों का बच्चा और कबूतरों का 2 बच्चा जोड़ा लेकर और फिर वो इस रस्म को करता है। आज भी आप देखते हैं कैथोलिक चर्च में अगर कोई निकाह हो ना तो वहाँ पर ये सिस्टम होता है, वहाँ पर वो कबूतर जो है वो छोड़े जाते हैं जोड़े को। तो बहुत सारे लोग अभी भी इस सिस्टम को, इस कानून को मानते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका मसीह हमारी खातिर आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया। उससे इस ज़मीन पर आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इंसान को उसने अपने हाथ से बनाया था। वो नहीं चाहता था कि इंसान फिर उस बदी में मर जाए, इंसान फिर उस गुनाहलुदा जिंदगी से मर जाए। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है ना, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। तो जब हम पैदा होते हैं हम गुनाह आलूदा होते हैं, हम गुनाह की जिंदगी में होते हैं और खुदा नहीं चाहता कि किसी बशर की मौत गुनाह में हो। यीशु मसीह इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई
उस पर ईमान लाए, हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने उस शख्स को इस जमीन पर भेजा, उस कलाम को मुजस्सम किया मेरे लिए और आपके लिए। वो कलमा मुजस्सम होकर इस रोए जमीन पर आया, और हमने आज अगर उस कलमे को कबूल नहीं करते, अगर आज हम उस नाम के आगे सजदा रेज नहीं होते, अगर आज भी हम उस नाम को कबूल नहीं करते, तो फिर ये हमारी अपनी, समझ ले कि हमारा अपना ही नुकसान है और हमारी अपनी ही कामकली है। खुदा ने तो मेरे लिए, आपके लिए आसमान को छोड़ दिया है, बच्चे की सूरत को इख्तियार कर लिया है, बच्चा का रूप लेकर वह दुनिया जहान में आ गया। क्योंकि मूसा के दौर में जब खुदा का बंदा मूसा जो था वो पहाड़ पर जाता था, तो लोग उसे कहते थे कि आप हमें कभी अपने उस्ताद से नहीं मिलाते, आप खुद ही पहाड़ पर जाते हैं, तो हमें भी दिखा वो कौन सा खुदा है। तो खुदा का बंदा मूसा जब उनको उस पहाड़ की तरफ लेकर गया, तो उससे पहले खुदा के बंदा ने उनको तैयारी के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि अपने आप को तैयार कर लो, मैं तुम्हें खुदा को मिलाऊंगा। तो लोग इस तैयारी में रहे, लोगों ने कपड़े बड़े खूबसूरत सिलाए, उनको कल्फे लगाई, बड़ी बड़ी पग्गें पहनी कि हम जैसे किसी दावत में जा रहे हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा पाक है और पाक के नज़दीक जाने के लिए पाक बनना पड़ेगा। तो जब वो वहाँ पर जाते हैं तो दूर से ही जब खुदा का गुजर होता है तो पहाड़ हिल रहे होते हैं। याद रखें, इंसान तो इंसान, उसके आने से पहाड़ भी झूमते हैं, उसके आने से हर चीज हिल जाती है, वो उसकी मदद सराई करती है। पहाड़ झूम कर नाच कर उसकी सताइश कर रहे थे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा मूसा तू ही अपने खुदा के पास जा, तेरा खुदा जो है वो अजीम खुदा है, हम वहाँ पर जा नहीं सकते। तो याद रखें, खुदा के पास जाने के लिए अपनी ज़िंदगी को पाक और साफ करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने हमारी खातिर सारे हुक्म पूरे किए हैं। वो तो खुद ही पाक था, उसने बपतिस्मा भी लिया 30 साल की उम्र में, दरिया जर्दन में उतर कर यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा भी लिया, और यहाँ पर शरीयत के कानून के मुताबिक उसका नाम भी रखा गया। उसके नाम को भी जो है वहाँ पर हैकल में बयान किया गया, उसके माँ बाप लेकर आए। आज के दौर में हमें लोगों को कहना पड़ता है, और लोग समझते हैं ये वो है जो मखसूसियत, बच्चे का ऑर्डिनेशन होता है ना, तो लोग उसको खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं। आप गारकुआं को भी देखते हुए अपने कीदे के मुताबिक बच्चे के कान में अजान देते हैं ताकि उसे पता लगे कि मैं किस घर में पैदा हुआ हूँ, मैं किस जगह पर हूँ। तो ये मूसा के कानून के मुताबिक था कि बच्चे को खुदा के घर में लाया जाता, काहिन के पास लाया जाता, खादमों के पास लेकर आते ताकि वो उस पर हाथ रख के दुआ करे, और फिर मसीह के और उस जो है कीदे के मुताबिक उस खानदान का उसको शुमार किया जाता और उसका नाम रखा जाता। तो यीशु का नाम तो उसके आने से हज़ारों साल पहले ही बयान कर दिया गया था कि तुम्हारे लिए एक लड़का तौलत हुआ। जिसाया भी इस बात को बयान करता है, जिसाया भी इस बात को कहता है यीशु का नाम आसमानी नाम है, ज़मीनी नाम नहीं है, ज़मीन पर किसी ने नहीं रखा। लेकिन फिर भी खुदा ने उस कानून को, उस सिस्टम को पूरा किया कि उसका नाम उस दस्तूर के मुताबिक, क्योंकि खुदा कभी अपने लोगों की बात को रद्द नहीं करता। खुदा ने अपने बंदा मूसा को अगर कोई कानून दिया था, उसको कोई काम दिया था, तो जब तक खुदा मूसा के साथ साथ था, मूसा की बात को वो रद्द नहीं करता था। तो ये आपने पढ़ा भी कि जो मूसा की शरीयत थी उसके मुताबिक यीशु मसीह को हैकल में 8 दिन के बाद लेकर आए। आज हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो काहिन, खादमों ने, आलमों ने इस दिन को हमारे लिए एक अहम दिन बना दिया, और हमारे लिए ये अहम दिन इसीलिए है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं जी हैप्पी न्यू ईयर तो सबके लिए, इसमें से कौन सी बड़ी बात है। कोई छुट्टी करता है ना, वो कहते हैं ना उनको कि भाई छुट्टी की क्या ज़रूरत है, हमारा भी तो हैप्पी न्यू ईयर, हम ड्यूटी पर हैं। और भाई मसीहियों के लिए ये खास है कि उनका निजात देने वाले का आज नाम रखा जाना है, उसके निजात देने वाले को आज हैकल में लाया जाना था। इसलिए हम हैप्पी न्यू ईयर को इस ताल्लुक से साथ मनाते हैं, इस यादगारी के तौर पर मनाते हैं कि हमारा वो जो निजात देने वाला था, हमारा जो यीशु था, हमारा जो मनंजी था, उसका नाम रखा गया था, उसको हैकल में लाया गया था। तो इसलिए इस बात को दोहराना ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली नस्ल
ہمارے بچے اس بات سے بے خبر نہ رہیں، اسے یہ نہ انہیں پتہ نہ ہو کہ ہیپی نیو ایئر کیا ہے، نیا سال کیا ہے۔ نیا سال تو ایک ڈیٹ چینج ہو جانے کا دن ہے، ایک سال گزر جاتا ہے، دوسرا سال آ جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ جوان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہر سال اس کی زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ کلام عمر مقرر ہو گئی ہے نا، لکھا ہے نا 70 ورے، اگر بڑی قوت ہے تھے 80 ورے۔ آپ کی زندگی سے وہ سال ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی آپ کسی چیز کا ایگریمنٹ کر لیں، مہینے آپ اس کے فکس کر لیں، جیسے کوئی شادی بیاہ کی ڈیٹ فکس کر لیں، تو ہر روز دن کم ہوتا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ ہوتا جاتا ہے نا، ہر روز دن جو ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں، ہم تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ شادی بیاہ کی ڈیٹ فکس کر لیں تو پھر ہم تیاری میں ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی تیاری ہو، ہمارے جو ہے دن نزدیک آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں خوشی ہے، آج شادی کا ماحول ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھی تیاری کریں۔ تو اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے سال کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری کیسی تیاری ہے؟ کیوں نہیں ہے اس بات کی فکر؟ کوئی دن آپ رکھ لیں، سالگرہ آپ کو پتا ہو ان دنوں میں آنے والی ہے، شادی بیاہ کی ڈیٹ رکھ لیں تو آپ اچھی تیاری کرتے ہیں۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھا کپڑا میں پہنوں، ہر بندے کی، ہر بہن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت لگوں۔ تو آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ سال تو کم ہو رہے ہیں، یہ سن 2025 گزر گیا، اب 26 ہماری زندگی میں آ گیا ہے۔ تو کیا میں نے پچھلے سال میں جو کچھ کیا وہ اس بات کے لیے مجھے افسوس کرنا چاہیے، چاہے خوشی منانا چاہیے؟ مجھے فکر مند ہونا کی ضرورت ہے کہ میری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا۔ بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، ابھی وہ نادان، اس سے نہیں پتا، جب اس کو سمجھ آ جائے تو پھر اس کو اس بات کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، صرف یہ چیز خدا نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سانس کب نکل جانی ہے، کب آپ کو بلاوا آ جانا ہے، کب آپ کو خدا نے بلا لینا ہے، کب خدا نے آپ کے بدن میں سے وہ چیز نکال لینی ہے جو بول رہی ہے، ہاں جی، یہ ڈانچہ رہ جانا ہے، آدم تو خاک اور پھر خاک میں لوٹ جائے، آدم پھر مٹی میں چلا جائے گا۔ اس کو مٹی سے لیا خدا نے، ہاں جی، مٹی سے لے کر خدا نے اس کو مٹی کو گوندا، پھر اس کے ڈھانچے کو بنایا، اس کی صورت کو بنایا۔ تو کلام میں لکھا ہے پھر خدا نے اس کی نسوں میں کیا کیا؟ دم پھونکا۔ تو پھر اس کو یہ کہہ دیا کہ آدم تو خاک اور پھر خاک میں۔ یاد رکھیں، آپ کو اس بارے میں نہیں علم، آپ کو اس بارے میں نہیں پتا یہ خدا کب آپ کو بلا لے، کب خدا، کیونکہ اس چیز سے تو ہمارا خود نجات دینے والا بھی جو ہے اس نے بھی اس کو چکھا ہے، اس نے بھی اس کا ٹیسٹ کیا کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا، وہاں میرا یسوع ہے جس نے موت پر بھی فتح حاصل کی ہے، اس نے موت کو بھی ہرا دیا، موت بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکی، صرف 3 دن اسے اپنے پاس رکھ سکی، وہ قبر میں سے باہر آ گیا۔ اگر آج میرا اور آپ کا وجود ہے، میرا اور آپ کا نام ہے، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو زندہ ہے، جس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ اور آج ہم 2000 سال جو گزر گئے اور اب 2025-26 جو ہم منا رہے ہیں، میرا اور آپ کا بادشاہ اتنے 1000 سال پہلے ہمارے درمیان میں رہا، اور آج بھی ہم اس دن کو مناتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تو نے میری یادگاری میں ایسے کرنا ہے، اس لیے یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ شاعربانی، پاک شراکت، پاؤں دھونا، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کرنا، ایک دوسرے کا شراکت کرنا اور ان دنوں کو بیان کرنا ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہیپی نیو ایئر کیا ہے۔ کوئی ہمارے بچے سے پوچھے کہ بھائی ہیپی نیو ایئر تو سب کے لیے، یہ تو ہندوؤں کا بھی اتوار ہے، یہ تو سکھوں کا بھی ہے، یہ تو پوری کائنات میں تمام بسنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ تو ایک ڈیٹ چینج ہوتی ہے، لیکن مسیحیوں کے لیے یہ
खास दिन इसलिए है कि उनके निजात देने वाले का आज के दिन नाम रखा गया था। उसको हैकल में लेकर आए थे, उसकी माँ और उसका बाप, क्योंकि शरीयत के कानून के मुताबिक माँ बाप को दोनों को जाना पड़ता। यूहन्ना की ज़ुबान क्यों बंद कर दी, यूहन्ना के बाप की ज़ुबान क्यों बंद कर दी गई थी? क्योंकि वो नहीं, खुदा चाहता था कि ये, क्योंकि उस वक़्त ख़ानदान में से एक नाम चुना जाता था। शरीयत का कानून भी यही था, कबीले में से, ख़ानदान में से वही नाम रखा जाता जो उनकी लड़ी में नाम आता था। ज़िक्रिया की ज़ुबान बंद कर दी। जब उसने कॉपी पेंसिल से लिखा ना यूहन्ना, तो उसकी ज़ुबान फौरी तौर खुल गई और लोग वहाँ पर बड़बड़ाए भी थे। लोगों ने कहा भी था ये नाम तो इनके ख़ानदान में किसी का है ही नहीं, लेकिन ये नाम खुदा ने दिया था। जैसे यीशु नाम यीशु मसीह के आने से पहले रख दिया गया था, यूहन्ना का नाम भी उसके आने से पहले खुदा ने रख दिया था। और नाम बाप ही रखता। अज तो हर बंदा रख लेंदा ना, फुफियाँ, मासियाँ, चाचियाँ, लेकिन उस शरीयत के कानून के मुताबिक बाप और माँ जो थे वो नाम अपनी औलाद का रखते थे, किसी दूसरे को नाम रखने का हक नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा ज़िक्रिया, तो ज़िक्रिया की ज़ुबान, उसकी ज़ुबान बंद थी, उसके बाप की ज़ुबान बंद थी। उन्होंने कहा कि उसने कहा कॉपी पेंसिल लाओ, उसने लिख दिया यूहन्ना नाम। तो मेरे और यीशु मसीह का नाम आज के दिन रखा गया। ये हमारे लिए आज इसलिए ख़ास है। हमें आमीन। खुदावंद इस कलाम से मुझे और आप सबको ढेरों बरकत दे, और खुदा ढेरों खुशियाँ इस साल में आपको बख्शे। खुदा इस साल में आपको जो पिछले साल में खुदा ने आपको नहीं दिया, इस साल में खुदा आपको वो बरकत दे। जो आप पिछले साल में नहीं कर पाए, खुदा इस साल आपसे वो काम कराए। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। आए मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि खुदावंद हमें कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ। खुदावंद ये कलाम जो है सन 2025 हमारी ज़िंदगी से गुजर गया, अब 25-26 खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आ गया है। और खुदा हम जो पिछले साल नहीं कर पाए, इस साल हमें फजल देना कि हम आगे बढ़कर कर सके। खुदा हमने जो इस साल में खुदा गोल सेट किया है, जो अपनी ज़िंदगी में टारगेट किया है, क्या खुदा वैसे ही हमारी ज़िंदगी में करना। खुदा हम चाहते हैं कि इस इबादत को बढ़ाएं, इस दुआ को बढ़ाएं। खुदा तुम्हारी सपोर्ट करना, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप हमारी मदद न करें, आप हमारी सपोर्ट न करें। आप हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम फातेह होते जाएंगे, फातेह होते जाएंगे। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। इसलिए आपके अजीम, कदूस, जलाली, पवित्र यीशु नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।